Betapa pengenalan Muhammad lewat kitab-kitab suci sudah dikenalkan oleh zaman Isa wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Detail sekali. Itu ngugemi kriteria atau takrifat atau alamat yang menjadi pakem ciri utama Nabi akhir. Niku dites kan. Kalau mau coba Musnad Ahmad nganti nangis. Karena saya ini termasuk pengikut setia Imam Bukhari. Jadi sebuah kebenaran itu kalau yang ngomong itu non Muslim, yang tulus, hanya tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan apa-apa. Setelah dia di Medina, niku peneliti, dia ada niat Islam, peneliti. Orang roh wong ganteng di antara para sahabat paling ganteng Kanjeng Nabi terus takok. Siapa di antara kalian sing jenenge Muhammad? Dari sahabat-sahabat iku lho. Dari sahabat ya aku wis ngira iku. Iku paling ganteng. Makane ora ono nabi gue ireng elek kriting mboten. Mergo kok ngrubahe kakean. Mergo nak mlebu swarga ngrubahe napa? Geleng-geleng. Kok itu ngrubahe napa? Kakean. Kalau nate ditangkleti cawe wedok tapi cerdas. Nak ngono ngene Gus aku yo ora kepengin nek bojoku rubah nemen-nemen tapi ya malah gak niteni. Mergo rohku yo elek iku nek sampeyan ganteng malah ra roh Gus. Orang mlebu swarga kok bingung carane. DGR tawane mlebu napa? Swarga. Ndak mikir kelangan bojo mergo elek kok ning ngono ganteng jare pangling jare bingung golek napa? Golek. Dites. Orang ketemu Nabi. Ya Muhammad, dia ini cek jangkarnya loh. Ya Muhammad, saya ini orang yang senang bekerja dan ini ada uang. Saya kasihkan kamu, sedekah saya. Kanjeng Nabi, ya anak nabiun, ayak balus sedekah. Aku itu nabi, tidak nerima sedekah. Dari Salman Al Farisi, hadza wahid. Ini saya dapat satu. Mergo di antara alamat itu wala yak balul sedekah. Wah, suatu saat gang rong minggu menapa dites meneh. Mak tahu di dhuwit. Kowe tak hadiahno kowe. Ditampa. Hadza sanid. Lah dene paling pusing iku golek alamat sing bena katifihil aisar iku ana khatamun nubuwah. Yaiku ning gone welikate Nabi sing kiri iki wonten sak ndok manuk dara sing dadi cara sakniki kados toh ngoten sing dadi ciri utama napa nubuwah. Lah Nabi ora macul jarang glodor, Pak. Pusing. Piye carane roh nak Muhammad itu duwe khotamun? Wah, nanti birang-birang biro suara. Aku ora tau ketemu Muhammad kecuali pakaian rapi. Makanya kanjeng Nabi ku kiaian jarang napa? Cara sampean dadi nabi gampang. Paham ungkap sithik blok. Mulane ra dadi nabi muga blodar mboten. Pusing dene. Wes piye carane? Suatu saat delalah Nabi niku teng masjid badhe wudu. Badhe wudu niki pancen bejane Salman Al Farisi. Duka wonten kejadian napa niku? Inhasara niki bajune Nabi inhisar. Inhisar niku cara sakniki nggih ceblok, coplok. Bareng coplok tamu nubuah niku ketok. Dekne nyucup kanjeng Nabi nangis. Anta nabiyun akhirus zaman. Ya kuwe Nabi tenan akhir napa? Akhirnya semenjak dia Islam langsung wong paling pinter. Itu yang disebut Kanjeng Nabi. Dalam tradisi keilmuan itu sama. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza faqahu. Wong sing pinter zaman ora Islam yati khiyarukum idza faqahu. Wong sing pinter zaman ora Islam sausé masuk Islam tetep paling pinter. Mergo Islam ora grudak. Islam lagi sedina tak langsung yang terbaik. Mergo perbandingan antar kitab suci. Ya. Akhirnya dihormati, Salman Al Farisi dihormati antar sahabat. Bahkan sahabat-sahabat itu nak takok tentang maknane Quran, ini mboten takok Abu Bakar, ora takok Umar. Sayyidina Umar rak ngalim-ngalimi sahabat, itu nak takok kalian Salman Al Farisi. Nak urusan kitab-kitab sama. Misalnya ngeten. Sayyidina Umar ku mboten paham martine ayat ngeten. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong sing maca kitab-kitab samawi iku kenal Muhammad kaya kenal anake dhewe. Begitu transparan, begitu detail, begitu akurat.
Terus Sayyidina Umar takok kalian Abdullah bin Salam, takok Salman Al Farisi. Kok iso iku piye? Wong Muhammad iku ora anak. Kok kowe kenal Muhammad kok kenal anak-anak. Jawabe Abdullah bin Salam kan kula sebut termasuk sinten Abdullah bin Salam. Wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu. Bahkan kenal saya pada Muhammad lebih detail, lebih aku. Karena alamat Muhammad itu begitu detail pada kitab kami. Sementara anakku la adri ma taf'alun nis. Aku antara roh, anakku tenan ta ora. Sing roh arah selingkuhan sapa? Wala adri ma taf'alun nis. Aku kan yo ora roh sing dadi ku anake. Pokoke sitok bapake iso perang piye. Artinya betapa pengenalan Muhammad lewat kitab-kitab suci sudah dikenalkan oleh zaman Isa wa mubasysyiron bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Detail sekali. Nah, ketika kepopuleran Muhammad itu begitu detail sampai ahli kitab tuh kalau ada masalah perang niku mereka tawasulnya mbek Kanjeng Nabi Muhammad. Disebut ning Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafar. Wong-wong ahli kitab nak ape perang Allahumma bihaqqi Muhammadin al-mab'us kata sakniki niku masih yo ora roh Muhammad yo ora roh digo tawassul jenenge masih al-mau riyen nggih ngoten Kanjeng Nabi dereng wujud niku mun digawe napa Allahumma bihaqqin nabil mab'us akhiras lane wong Yahudi wong Nasrani awal kepopuleran Nabi Muhammad pertama sing umumno niku orang-orang sing latar belakangnya Yahudi Nasrani disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Quran akhirnya ceritanya enggak lepas sangka tema-tema ahli kitab, termasuk nabi-nabinya ahli kitab. Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan sampean roh kenapa porsinya Al-Qur'an tentang Nabi Musa begitu banyak? Akhirnya orang Yahudi akan masuk Islam. Ternyata Muhammad itu benar-benar Nabi. Mergo tahu detail tentang ceritanya Nabi Musa, tentang khas-khas informasi sama. Sama nak ngerti takokane itu seru tenan. Sing kaitan ilmu arsasmita gaib. Ditakoki. Mat. Wama tahtal ardi qala ma'un wama tahtal ma' qala ardun wama tahtal ardi qala ma'un wama tahtal ma' qala ardun wama tahtal ardi qala ma'un sampai 7 kali. Dan Nabi lalah gak keliru. Oleh baleni ya itu. Wama tahtal ma' qala al-khut wama tahtal khut qala ala sauril abyad wama tahtal sauril abyad qol itu detail sekali. Hingga sampean ndelok hadis-hadis gitu kak sampean ndelok Discovery. Hadis ndelok napa? Jadi zaman Nabi itu kan tidak orang ahli falak. Juga Nabi itu tidak orang pakar astronomi. Tapi beliau memang diajari Quran lewat malakut. Jadi cara saiki langsung roh ning video. Jadi melihat hadis itu, Nabi kelihatan sekali ngakui kalau bumi yang bulat bola ini di antara hawa, di antara napa? Hawa. Artinya di antara atmosfer. Ya kados TV niku lah. Di antara atmosfer sing ngelilingi matahari termasuk napa? Bumi, planet di antara planet yang ngelilingi matahari napa? Mergo Nabi ketika ditanya sesuai jawab. Lah terus bumi sendiri di mana? Fil hawa. Napa? Ya kayak gambaran di planet-planet itu. Meskipun Nabi tentu sebagai Nabi tidak bicara falak. Tapi Nabi ya tetap saja bicara, prakteknya tetap bicara lewat mukasyafah. Akhirnya ya ternyata itu dibicarakan juga di kitab Taurat, Injil dan kemudian dibicarakan Al-Qur'an. Kira Quran cerita misalnya As-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah. Itu dulu Nabi jawab. Wa ma tahtal ardi qala ma wa ma tahtal ma qala ardun wa ma tahtal ardi qala ma wa ma tahtal ma. Udah ulang sampai beberapa kali terus baru al-khut, baru as-saur. Ternyata unsur sapi terus. Nah, bumi ini di mana posisinya? Ala zahril khut. Nenggone gegere iwak. Orang kan enggak pernah paham. Maksudnya gegere iwak itu piye? Orang sekarang itu karena pakar-pakar itu janggal. Kadang bahasa agama itu membingungkan. Tapi setelah ditelitinya ternyata tidak membingungkan. Sistem ketahanan bumi itu bergantung sama sistem ketahanan air yang ada di. Itu yang diketahui oleh pakar sekarang. Sistem ketahanan air di laut bergantung stabilnya bergantung posisi rembulan.
Akhirnya lagi sadar nak bahasa Nabi itu benar. Kalau sistem rembulan itu sudah dirubah Tuhan, air laut bisa muntah. Jadi posisi laut bisa lebih tinggi ketimbang apa? Ketimbang dah. Nyata sistem laut yang begitu itu bergantung sistem apa? Sama. Cairan salju di kutub utara, kutub selatan itu tidak mencair karena sistem matahari. Kali matahari salah jalur, rempet katulik napa? Nyerempet kutub utara selatan cair semua. Nanti jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah napa? Hanya Nabi kalau ditanya, bumi itu ada apa? Alma. Lalu setelah bumi ya alma lagi. Ternyata setelah diteliti memang daratan ini di sekelilingi apa? Air. Nah yang sekarang menjadi siri itu memang Nabi ngendikan itu melibatkan ikan nun. Jadi sumpah nun wal kolami wama. Maksudnya ikan itu apa? Tapi bisa dilogika. Orang-orang yang ahli bio tahu. Ternyata sistem ikan yang di laut juga menjaga sistem laut stabil ekosistem. Artinya semuanya saling nopo terkait. Itu nak delok hadis ngatus ngoten mulane kula nu eman nggih ambek santri alim terus gak gelem sinau. Mau ribet drengki. Wong kula sing alim men mboten nate drengki kok. Kula dadi kiai ya ora pati payu kok mboten gadah tamu. Pilkada nggih ora payu tamu ya ora anjen ra seneng kula. Jujur mah. Oh tamu ra pamit tak eneng tenan. Kok mboten koyo umume kiai jarang ambek tamu mulyakno. Nek kadung bertamu tak mulyakno, tapi tamu kudu mulyakno sing do omah. Sonang-sonang dolan ra jelas. Dulu zaman Nabi itu sebenarnya ada aturan. Pertama, sekarang tidak ada nabi ya ulama. Walakin idza tu'u dipanggil atau diatu. Pomo nabi walami nampa tamu ora sida mimpin wong masalah lapor terus ya 24 napa? Mulane nak zaman Nabi nak ana tamu ngenteni walakin idza iya mabdi majul. Wan ane ditimbang. Nabi itu kalau habis sholat subuh niku meluangkan waktu untuk konsultasi dengan para sahabat. Nah itu ya sudah ketika Nabi di dalam itu sahabat segan karena fi khosati ahli. Orang kalau sudah di keluarga berarti privat, napa? Privat. Tapi ketika beliau keluar di masjid kok asik di teras, sahabat baru matur. Berarti sedang meluangkan waktu untuk publik. Ora kok saiki tamu karuan kiai ini ora di pembantu gendong anake cuwilik bojone ngomak ngamuk. Lho cek mertamu. Ditinggal ngipuk teh anake nangis. Bareng bojone gaweno kopi mbek ngrengkut glontangan. Lho ngene tamune kok ora mulai-mulai. Boyo wong ku mikir, ndekne dhewe nek ade tamu waya anak rewel yo bingung. Wong ku mikir, walakin apa? Pertama ngenteni napa ditim. Ini penting kula aturaken. Balik malih teng Islam. Sehingga cerita tentang keislaman dan Israel sampai sekarang kental. Orang Islam karena Masjid Aqsa pernah dipakai Mi'raj Rasulullah meyakini Yerusalem orang Islam. Orang Yahudi ada tembok ratapan, yakin itu milik Yahudi. Sekarang jadi sengketa internasional. Itu sejarahnya panjang karena mulai dulu Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu gak terpisah. Umatnya tukaran, padahal dua Nabi rukunan. Wong Nabi Mi'raj itu jagongannya mbek Nabi Musa. Kowe salat tok 5 waktu ya barokah usule Nabi. Tak balik mulai riyen nak antar ketua iku damai, pengibu tege. Anggen. Hasim Muzadi ketemu Din Samsudin ya guyon, padha wong mapane. Ketemu ning hotel guyon. NU Muhammadiyah niki sor tukaran. Wong sedurunge padha wong bingunge. Ning dingkon wong mapan kecenderungane damai-damai sah. Tiket mesti duwe, uang saku duwe, ketemu ning hotel adem asik. Bicarakan masalah bangsa. Mate niki sor ge. Itu ngene Nabi Muhammad ben Nabi Musa. Gak trimo ning hotel ning langit ketemu. Damai, napa? Di Musa ngerasa senior, apa mat diceluk pangeran? Kon salat ping 50. Ora kuat matem balik. Lah piye no? Umatku sing gagah-gagah ra kuat apa meneh umat. Mulane Nabi Musa ngenyek, padha karo umat apa meneh umatem ra gagah. Cara diterusno apa meneh umatem gagah? Umatku sing gagah-gagah ra kuat. Nabi Muhammad sebagai junior ge nurut. Apa mat? Ya disudol 5 cek ora kuat. Balik mana?
Artinya ya mulai dulu sebenarnya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu tidak ada masalah. Kitabnya Nabi Musa ya dipenuhi tentang ciri utama Nabi Muhammad yang akan lahir di akhir zaman. Kitabnya Nabi Muhammad Quran ya dipenuhi sejarahnya Nabi umat itu kak. Rasa takut. Kepiye? Heran kersane ngono. Ben sampean ngerti. Apa Quran begitu banyak mengungkap Nabi. Nah, tapi itu adil karena di Taurat juga begitu banyak cerita tentang alamat-alamat Nabi akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Nek terusaken. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Walaqad mananna lan teman-teman paring sapa ingsun 'alaika ing atase sira. 'Alaika ing atase sira marratan ing tempo ukhra ingkang liya. Itlit ta'lil it auhena nalikane paring wahyu ingsun ila ummika maring ibu sira. Manaman ing dalam keadaan tu. Au ilhaman utawa dalam keadaan ilham to liwat ilham. Lama waladatka sumangsane nglahirna sapa umuka ing sira wa khofat lan kuwatir sapa umuka ayak tulaka ing to mateni ka ing sira sapa Firaun di jumlah timan ing dalam proyek jumlah wong yuladu kang bakal den lahirna sapa. Niku Firaun di kebijakan bayi lanang sangka Bani Israil ape dipateni. Di Amerika ing dalam urusan sira. Wa yudalu lan den gawe badal minu sange ila dawuh mayu apa ngene anik vivi hifita. Anik vivi mbok yo nglarutna sira wadon hi ing Musa. Alki tegese nemu bana sira wadon hi ing Musa fitabut ing dalam tabut. Peti. Kon nglarungna ning jero peti ning gone sungai Nil. Fadhi fihi mongko nglarungna sira fi ing Musa fitabut kelawan napa? Peti fil yammi ing dalam Nil. Bahrin Nil tegese lautan Nil. Alulkihi mongko bakal numibakno ing Musa apa alyamu apa bengawan Nil bisahil ana ing tepi. Satihi tegese apa tepine alyam. Heran nginstruksi Nil ngoten. Wal amru te amr bi ma'na khabari kelawan maknane khabar. Ya khudhu aduwul liwatu. Ngeran jan senengane ngenyek wong. Firaun mletene ngono. Nak ana bayi sangka Bani Israel lanang kon mate malah ditakdir ngrumat bayi calon sing nggugurno ndekne. Bale Namrud ku mlete. Namrud napa? Nak matine dijotos Nabi Ibrahim kemuliaan napa? Namrud ku matine ana nyamuk sing wis sengkleh. Dadi lare mesti tok. Niku mlebu ning irunge Namrud nganti tok uteke akhire napa? Mati. Jare pengen Namrud mletene ngono. Kalah mbek napa? Jengklong. Ane manusa yo ngono. Mletene ngono nek semacak kaya iso ngalahno donya gununge digusur mbek bego. Kena DB mati. Ngartine kena nyamuk. Loriyen yo ora pati ngandel artine Namrud dipateni nyamuk bareng saiki ono DB tambah kandel. Lah ya pangeran nak ngenyek manusa jarang wong mati didik-didik gajah. Luwih sering kena napa? Bebek. Ya manusa ngledek. Napa? Mletene ngoten. Lah niki dibakas Quran ora nyontokno gajah, tapi innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawq. Ya contoh ku nyamuk. Kalau lakoni itu nyambar kayak nyamuk tapi ya kathah. Jutaan orang kerja ning pabrik obat nyamuk. Dan berapa transaksi lewat bakul obat nyamuk. Ben kok urung penelitian DB ngentekno dhuwit miliaran. Mau neliti nolak napa? Mulai itu Amerika atau Belanda menggolek obat DB. Ora artine wong kebingungan ngadepi napa? Nyamuk. Ora ana wong penelitian nggone Amerika ning Belanda golek obat digigit macan mboten. Tapi ngadepi nyamuk wong blingsatan gawe laboratorium gawe miliaran lho. Nggo ngantisipasi napa? DB. Bener pengen. Kula nu tambah ainul yakin, hakul yakin. Nak Quran kita buah, tekan dibakas nyamuk dadi lakon. Paham. Soal nyamuk itu dibakas dadi lakon tenan. Wah itu melibatkan uang miliaran, mungkin kalau satu dunia triliunan. Hanya untuk antisipasi apa? Lu coba orang kalau sudah kena DB itu trombositnya itu hilang. Kalau trombosit sudah mulai berkurang itu butuh donor nopo darah. Dan itu enggak gampang, Bang. Harus cari darah yang cocok, jumlahnya harus berarti gara-gara nyamuk ngelibatno donor darah, ngelibatno PMI, ngelibatno pamane wong blingsatan mau ngadepi napa? Nyamuke damai.
Napa? Ane nek kan kudu iman mek ora dibakas nek. Wa alqaitu ya'khudhu mongko ngalap hu ing Musa sapa aduun sapa Musa li kedue ingsun wa aduun lan Musa lahu kedue Fir'aun. Ya'khudhu aduul li wa aduun lan Musa lahu kedue Musa. Wa wa tawi wong iku Fir'aun wa alqaitu lan wibano ingsun ba'daan akhudaka. Ause yen to ngalap sapa Fir'aun ka ing sira. Ba'daan akhudaka. Bak sause ento ngalap sapa Firaun ka ing sira alika ing atase sira ingsun mibakno mahabbatan ing kesenengan meni sange ingsun. Itu hibba utawa litu habba. Supaya den senengi sira ngangge mabdi majlun nggih. Litu habba supaya den senengi sira fitnas ing dalem manusa. Mahabba kamu keseneng ka ing sira sapa Firaun gubedenge wong pol ambek Bani Israil. Tapi nek roh Musa dalan apa? Yo, letene. Wa kuluman lan sakabehane wong ro akakane ngali sapa man ka ing sira. Walitusna ala ini lan supaya den rumat sira ala ini ing atase mripat ingsun utawa pengawasan ingsun robat tegese den rumat sira Musa ala riayati ing atase napa perumatan ingsun wa khifdilan jaga ingsun laka maring sira. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.